Hindi. Ari, agi, kay lapok kay diha. Lapok ma. Oo. Asa? Wala. Sige na. Oh. Asa? Aloy. Na. Lagan. Sige. Dali, Ano agi? Dugay tarang maabot. Sige na. Apa? Dali, bantay mahulog ng kwarta. Sige, una ha? Oo, lagi. Sige na, apas sa tos papa nimo. Apas sa tos papa. Naku Dugay, medyo tarong naabot, ani ba? Oo, lagi. Bantay ka, madugmo ka. Ari, agi. Ay na, magsunod-sunod. Putanin mo, sige. Diha, agi. Na. Sige. Ha? Ayo, bibi. Seguning. Wala na. Sige na. Ayag tunog ng lapok. Lapok? Oo. Lapok. Oo, una. Nari mo kwarta? Nari mo kwarta? Sige na da. Dugay tarong maabot ron. Oo, lagi. Sige na. Oo, to. Papa, to. Unahan. Ha? Tapos papas unahan. Sige na. Oh! Sige. Wala na. Ha? To bumbum? Na. Sige. Na, do, papa? Ha? Papa bumbum. Ha? Oo, papa bumbum. Lagan. Sige. Ari, agi, oh. Ari, bakit latik diha, ari. Sige. Ano, agi? Sige. Sige na, dali. Apod. Ay, suk ng kwarta. Kaya mahulog na. Wajud tayo kapaludan ni ron. Bi, ako dala na, bi. Sige na. Dali, agod. Gulat ron papa balay. Ha? Nagulat ron papas balay. Kaya papalay. Dali na. Beto, saan tarong ni mo short?
na. Dali, ha? Tudool na lang tas tungguo to. Nanang tungguo. Kato oh. Oo, nanang housing dapit na. Mm-mm. Mm-mm. Kato. Lapok. Ha? Lapok. Kato oh. Mm-mm. Kato. Ya, ay. Iya. Kato oh. Ari, sige. Bao. Oo, lagi na. Sige na. Ojo. Oo, madugay jud taron ani ron. Hapit na la size. Laga na. Ari agi. Ana. Sige na gani. Sige. Ana. Ito. Ay, sige maguglang hangad anang langit god. Da. Nali. Ari agi gud oh. Ojo oh. Oh, ari kay latik diha. Ate. Oh. Iya. Ha? Sige. Ah. Yun na, bumbum. Ha? Ay, bumbum. Wala. Sige, dali ah. Ngayon mo kwarta? Oh. Sige. Oh, madugmo ka. Hinay ra. No, na bumbum. May bumbum. Bumbum. Ari, daplin. Anak, sige. Sige. Palod. Palit yung tambal. Ay, Lita. Ah. Lita. Pa. Kisa mo na. Sila lang. Sige na. Ay. Ay, lagig dalagan. Tiyan maahumod ka. Oo, sige. Hina-hina ra og lakaw aning na simento. Ano na? Oo, dagang tawo. Sige na. Ari, agi.